Suva svinjska pečenica jedan je od najcenjenijih suhomesnatih proizvoda na našim prostorima. Predstavlja spoj tradicije, prirodnog sušenja, mesa, posebnih začina i pažljive pripreme. Njen prepoznatljiv miris, tekstura i ukus čine je nezaobilaznim delom prazničnih trpeza, slava, porodičnih okupljanja i zimskih specijaliteta. U ovom videu govorit ćemo o poreklu suve pečenice, načinu dobijanja, nutritivnim vrednostima, primjeni u kulinarstvu, najpopularnijim jelima, kao i o zdravstvenim benefitima i preporukama za konzumaciju. Suva pečenica se pravi od kvalitetnih delova svinjskog mesa, najčešće od leđa ili buta. Meso se oblikuje u komade, soli, začinjava i zatim stavlja na sušenje ili dimljenje, u zavisnosti od tradicije i željenog ukusa. Tokom sušenja meso gubi vlagu, tekstura postaje čvršća, a ukus intenzivniji i koncentrisaniji. Upravo taj proces čini pečenicu posebnim proizvodom koji se razlikuje od svežeg mesa. Istorijski gledano, sušenje mesa nastalo je iz potrebe da se namirnice sačuvaju tokom dužeg vremena, posebno tokom zime kada nije bilo rashladnih uređaja. Na selima meso se solilo, dimilo i sušilo na promaji. Pečenica uz kobasicu, slaninu i šunku postala je simbol tradicionalne seoske kuhinje i domaće proizvodnje hrane. Danas suva svinjska pečenica zadržava isti status delikates koji se vezuje za kvalitet i domaći ukus. Kada govorimo o nutritivnoj vrednosti suve pečenice, važno je znati da je ovo visokoproteinska namirnica. Tokom sušenja smanjuje se sadržaj vode, pa se hranljive materije koncentrišu. Pečenica je bogata belančevinama koje su važne za mišiće, hormone, enzime i oporavak organizma. U poređenju sa mnogim drugim suhomesnatim proizvodima pečenica najčešće sadrži manje masti, posebno ako je pripremljena od posnijih delova mesa. Pored proteina, suva pečenica sadrži vitamine B grupe, posebno vitamin B12, niacin i vitamin B6, koji su važni za nervni sistem, metabolizam i stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Od minerala pečenica je značajan izvor gvožđa, cinka, fosfora i selena. Gvožđe doprinosi smanjenju umora i normalnoj funkciji krvi, dok cink podržava imunitet. Sa druge strane, treba imati na umu da suva pečenica sadrži povećan nivo soli, jer je soljenje deo procesa konzerviranja. Zato se preporučuje umerena konzumacija, posebno kod osoba koje paze na unos natrijuma. Kao i druge suhomesnate namirnice, treba je posmatrati kao deo uravnotežene ishrane, a ne kao svakodnevni osnovni obrok. Kada govorimo o upotrebi suve pečenice u kuhinji, mogućnosti su brojne. Najčešće se jede tanko isečena kao meze, uz sir, kajmak, masline, turšiju ili domaći hleb. To je jedan od najprepoznatljivijih načina posluživanja. Pečenica se koristi i u sendvičima, toplim obrocima, uz jaja, u omletima, salatama i kao dodatak testeninama i pitama. Suva pečenica može se dodavati i u kuvana jela radi bogatijeg ukusa. Pasulj, kupus, pasulj prebranac ili razni paprikaši dobijaju posebnu aromu kada im se doda malo suve pečenice. U modernoj kuhinji koristi se i u kombinaciji sa kremastim sosovima kao kontrast blagim ukusima. Kada je reč o čuvanju, suva svinjska pečenica se tradicionalno držala u hladnim, prozračnim prostorijama, tavanu ili sušavi.
Danas se najčešće čuva u frižideru, umotana u papir ili platnenu krpu, kako bi disala i zadržala svoju strukturu. Važno je izbjegavati hermetičko zatvaranje u plastiku tokom dužeg perioda jer vlaga može uticati na kvalitet. Zdravstveni aspekt suve pečenice ima dve strane. Sa jedne strane ona je izvor proteina, vitamina i minerala, što je čini korisnom namirnicom, posebno kada se jede povremeno i u umerenim količinama. Sa druge strane, zbog soli i konzerviranja ne preporučuje se preterana konzumacija kao ni kombinovanje sa velikim količinama drugih slanih namirnica. Jedan od razloga zbog kojih je suva pečenica toliko voljena jest njen ukus, intenzivan, pun, sa blagom notom dima ako je dimljena. Mnogi je povezuju sa praznicima, zimom, seoskim ambijentom i domaćim stolom punim hrane. Ona je deo gastronomskog identiteta mnogih naroda, posebno na Balkanu. Danas se suva pečenica može pronaći i u industrijskoj proizvodnji, ali sve više ljudi cene domaće varijante pripremljene po tradicionalnim receptima. Razlika se prepoznaje u teksturi, mirisu i ukusu, jer domaća priprema često podrazumeva strpljenje, prirodno sušenje i jednostavne sastojke, kvalitetno meso, so i proverene začine. Kada se posmatra kao namirnica, suva svinjska pečenica može biti deo balansirane ishrane, naročito uz sveže povrće, integralni hleb ili lagane priloge. Važno je ne preterivati i slušati potrebe sopstvenog organizma. U zaključku, suva svinjska pečenica je mnogo više od običnog komada sušenog mesa. Ona predstavlja tradiciju, način života, znanje koje se prenosi generacijama i uživanje u hrani. Bogata je ukusom, mirisom i nutritivnim vrednostima, pa ne čudi što zauzima posebno mesto na trpezama. Ako volite suhomesnate proizvode sa karakterom i istorijom, suva svinjska pečenica je pravi izbor, spoj prirodnih procesa, jednostavnih sastojaka i bogatog kulinarskog nasleđa. Eto, dragi gledalci, u ovom videu smo rekli nešto o suvoj svinjskoj pečenici, koja je samo jedan deo iz čitavog dijapazona suhomesnatih proizvoda koji su veoma popularni na ovim našim prostorima. Ako vam je video bio od koristi i ako vam je bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom novom zanimljivom videu o hrani i o zdravlju. Hvala vam na pažnji i prijatan dan!